Всем привет! Вернулись мы. You would be wise not to underestimate this student. Their aptitude for magic is beyond anything I've ever seen, and I've been teaching a long time. It is a joy to have such a student. It can be. Чё, о чем разговор-то? There you are. Да. И я на клювокрыле прилетела. Крыланья. What did you learn? He and Ranrock were close once, but they had a falling out. You believe he can be trusted? Ну, мне сложно He сказать. seemed trustworthy. Difficult to know, really. But Sirona Ryan trusts him. Well, that's something, I suppose. Supposing he can be trusted, will he help us get to Ranrock? I've retrieved a stolen helm that he hopes to return to Ranrock in order to regain his confidence. You have been busy. Let's hope your efforts Да уж, result я in очень our хорошо learning потрудилась. something about Ranrock's plans. Lodgok did mention that Ranrock is searching for something, but he couldn't say what. Ranrock is searching for something. I feared as much. I've heard an unusual amount of activity, goblins and wizards, I surmise, when visiting my portrait at my castle. Rookwood Castle? My former residence, yes. That castle is also the location of your next Боже. trial. Мне плохие новости. I'm sorry to tell you that Victor Rookwood, evidently your descendant, is a dark wizard in league with Ranrock. My descendant? A dark wizard? I'm afraid we've no time to waste. Despite the obstacles that clearly await you, you must get to Rookwood Castle immediately. Ну, естественно, Not как же only иначе? is it the location of the next trial, it is home to a source of power. I do wish we had the luxury of time. However, I do not doubt your abilities. Find my portrait there. Very well, sir. I'm on my way. Best of luck. Ага. Опять подписали на что-то такое прям. No time to waste. I'll meet you at Rookwood Castle. Ой. Ну, вот так вот, значится. Подписали, значит, на убой опять. What are you up to now? Черт возьми, черт возьми. По-любому идти придется. Так, сразу тогда. А мне вообще хватает заклинаний? Потому что если я сейчас что-нибудь доп... Флипендо. Что это такое? Ареста моментум. Вот дефинда бы еще выучить, да? О, круто. Себастьян хочет. Так. Пожалуй, прежде чем мы пойдем делать наше основное испытание, наш основной сюжет, я думаю, что нам нужно сейчас выучить обязательно дефиндо и круцо. Непростительное. Это нам позволит, конечно, очень нифигово нагибать всех наших недругов. Поэтому да. Идем к Себастьяну. И уже там будем дальше двигаться. В нужном направлении. А что здесь? Что-то складывать? Ждем. You're here. Brilliant. I received your owl.
Позвал, я и happened with Ominous? приперлась. I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. Unfortunately, only a Gaunt's knows the location of the Scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me. Perhaps I should have a chat with Ominous. You? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is annoying. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. Come on. He's this way. Углубленное изучение. Keep an eye out. Never know who's watching. Although that hasn't stopped us before. Strictly speaking, it has. We were caught. Damned poltergeist. Such a nuisance. Бежим, бежим, давай. Куда? There he is. Good luck. Ага. What are you doing here? Ой, Hello, Ominous. Do you have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now? I owe you an apology, Ominous. I wasn't honest with you before about the Undercroft. Sebastian did show it to me. я бы He не wanted me to have a извинялась. safe place to practice some spells, to try and catch up to the other fifth years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about... What was it? Scriptorium? He told you about that. He did. We were talking about our house founder and he mentioned it. Wouldn't say much more, though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. Нет, не I было. only know about it because of my favorite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard Не of this удалось, да, видимо? scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one Не, else ну он ever явно tried в to духе со мной сегодня разговаривать. I'm sorry about your aunt. Don't you... Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it Что, together. завизжит? I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. I didn't think it possible. Very well. Женские I shall tell you what I чары, know. они такие. Fetch Sebastian, I'll wait. I hope we don't regret this. Sebastian, over here. These braziers grant access to the scriptorium. Now you'll share? You wouldn't tell me when I practically begged. It wasn't you who told me what I needed to hear. Opening the entrance has something to do with threes. Что, их поджигать? 3 heads are better than 1. Its 2 heads are better than 1. And by Так. that logic, 3 is better than 2. Simple mathematics, Ominous. Проходим. Something's happening. Пацаны, I hope we're ready for проходим. this. Ху-ху. Че, идете? Круто, я не одна. Looks like a locked door. We may want to look around. Так, я должна открыть им глаза. Наш род не обязан заниматься темными искусствами. Уверена, с Салазаром, Слизерином не все так однозначно. И как только я попаду в скрипторий, мне удастся доказать это. Я написала брату, теперь он знает, как найти вход. Но добраться до скриптория нелегко. К нему ведет настоящий лабиринт со множеством испытаний. Надеюсь, брат последует за мной, и мы сможем вместе прикоснуться к наследию предков. A journal entry. Signed by Noctua Gaunt. Gaunt? Ominous. Your family was here. I Ты что, know. не знал? She was my aunt. You knew? And didn't tell me? Ominous. The journal mentions many challenges ahead. That's why I said this could be dangerous.
Aunt Noctua kept my father informed until she vanished. Давненько мы не пользовались репаро. Да? Попробуем. Reparo. The rubble formed a relief of a person facing a snake. That must be the voice I hear. Круть. Поговорите с Омнисом. О The шипении. voice is ancient. You hear a Барселтанг. voice. It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, "Speak to me." I'm a parcel mouth. I can hear and speak to snakes. Nearly all known parcel mouths are descended from Salazar Slytherin. I wish all Slytherins could talk to snakes. You might not want the ability to speak parcel tongue. It's often associated with dark wizards. I haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door Давай, will open. открой дверь I'm тогда. hoping you're having second thoughts. Никаких сомнений. I see no reason we should stop now. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. Stand back. Давай. I can't believe I'm doing this. Давай. It worked! Ominous, you possess a rare ability indeed. Between the two of you, Интересно, а I'm starting через to feel этот left out. унитаз мы сможем Between пройти the в two тайную of us. комнату? Never mind. Тут вообще в игре There's есть no этот clear way унитаз? forward. Revelio. Like a maze. Salazar Slytherin most likely wanted this to be difficult to solve. Да The door we уж. came from, it closed, and there's more than one. Так, ну для начала, пацаны. Так, и одну все-таки нам надо, наверное, взять. Lumos. Then look closely at each gate for clues. Господи, наконец-то не одна. Хотя, ребята, от них толку почти никакого. Но тем не менее. Confringo. When the door closed, it lit up. Lumos. Еще есть тут освещение. Че электрику не провели? Салазар Слизерин немало потрудился, спрятав скрипторий в Хогвартсе. Боюсь заблудиться в этих темных коридорах. Поразительно, но эти стены, похоже, не рады даже его потомку. Хорошо, что есть жаровни, которые дают хоть немного света, но нельзя падать духом. Шаг за шагом я доберусь до цели. Боже мой, надеюсь, мы This труп journal тетки не entry. найдем. It mentions getting lost and being unwelcome. The dial requires focus. Aunt Так. Noctua said the same. It may take practice to solve it. That didn't sound good. Salazar Господи, Slytherin didn't make this easy. о боже Excellent мой, work. We're another step closer to the scriptorium. прикол. Так, последняя попытка. Если нет, то я все. Вот этот жук. Вот так там было. О боже, о боже, о боже. Все, пока. Ну, я не знаю. Да я знаю, что путешествие закончилось. Я не знаю, как пройти. Solved. Yes! Impressive. Nice work. Боже. Что же это такое-то? Все, у меня последняя осталась это. Настойка. Lumos. И я в полной же. I spotted something Revelio. ahead. Looks troubling. This whole place is troubling, but for my aunt's sake, we cannot stop now. Ну, естественно, впереди что-то Got недоброе. more to solve ahead. Search each corridor. It may not be Lumos. obvious which leads where. Так, невероятно, мои силы будут вознаграждены. Я найду скрипторий, и мне откроются тайны нашего предка. Noctua references painful and arduous challenges, but also rewards.
Pain. Ребята, что стоим-то? That's the part I'm wary of. All I heard was rewards. Keep going. I think we're locked in. Again. Then Salazar Slytherin is not yet finished with us. Ну, сделай так, чтобы нас захотели впустить. Челик. О боже, Круцио. Это конец, я в ловушке. Я слышала чей-то крик и видела лица, перекошенные от боли. Чтобы идти дальше, нужно применить непростительное заклятие. Но даже будь у меня желание его наложить, мне просто не на кого. Салазар Слизерин придумал невероятно жестокое испытание. В последнем письме своему брату я сглупила, позвав его сюда. Если он отправится на мои поиски в одиночку, его ждет гибель. И все из-за меня, несмотря на наши разногласия, и я не желаю ему зла. Жаль, что мы расстались на такой недоброй ноте. Так. A skeleton. And Noctua's last journal entry. She mentions being trapped here, Боже. blocked by an unforgivable curse. This is where she died. This is where we'll die. I shouldn't have listened to either of Да не ори, давай учи Ominous, Круцио. I'm truly sorry about your aunt. But I know what to do. It's going to be difficult. Боже мой. Ты хочешь, чтобы на тебя Круцио применили? Или на меня? You said you know what to do. Tortured faces on the door and crucios etched into the stone. My guess is if we cast the Cruciatus curse, the door will open. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on. Ominous has the most experience with this. He should cast it. Ой, You Господи. seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about this? Боже мой. He does seem a bit cross with you. I'll speak with him. Good. Work your magic, so to speak. Ominous, I hadn't imagined we'd end up trapped like this. Salazar Slytherin did. He's to blame for many I overheard you and Sebastian, and I won't do it. The Cruciatus curse is pure torture, I would know. Sebastian told me a little of what happened when you were young. Sounds as if you had no choice. Should have known he Какой would сюжет, find you. какая драма, боже. And one always has a choice. I'm as guilty as the worst of my family. Unforgivable curses won't work unless you really mean them. I had to want to cause pain, and for that I shall never forgive myself. That spells the reason I have no family left. You and Sebastian will need to sort out another solution. Да что другое-то? If you cast Crucio, you will regret it. His curse again. Ridiculous. As if dying in here is a better option. It's up to us. I can teach you Crucio, А, вот так вот, or да? I can cast it on you. Wait, you didn't say you knew how to cast Crucio? Because I'm not sure I do. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Noctua Gaunt's footsteps. Ты так легко и I think I просто can говоришь, cast что it я if I have могу to. применить его на мне. Ты чё, совсем? То есть ты мне говоришь, я могу наложить на тебя. Страдай, девочка. Так, хорошо. Я не хочу учить. Научи меня, и я наложу его на тебя. Ну, конечно же, вот так. I want to learn the curse, and I think it's best if I cast it on you. Very well, if that's what you want. To perform the spell, raise your wand, point it at me, and firmly declare. Вообще, конечно, я бы не Crucio. стала бы на него Hold on накладывать. as long as you can. Ну, раз такая ситуация, да. Господи Иисусе. Не, ну, конечно, я не хочу накладывать. Ну, а что делать? Мне нужно его в коллекцию. Это испытание проходить скоро в этом, в картографии, там, ну, вот это. Ready? О, боже I'm мой. ready. Нет! Но мне тяжело это делать. Правда, я с камнем на душе это делаю. Боже мой, он же не умрет? Дружище. Ох. Отпустила, все, попустила, друг. Are you all right? That pain. I would have done anything to make it stop. Господи But I'll Иисусе. Let's Это keep там moving. все титьки мнет. Made it.
We found Salazar Slytherin's scriptorium. I can't believe we're here. Господи, ничего себе. Ну я везде поворую. О боже, жалко Себастьяна. Ну слушай. Я не готова была. Sebastian, ominous. There's a book just here. You found something. Я, конечно же, была не готова страдать. Я же девочка. Я же девочка. Ну ничего, у меня есть второй персонаж. На самом деле. И там я попробую взять боль на себя. Очень мне интересно. Так, ну что же. Так, а давайте-ка, да? На всякий случай. А случай, как мы знаем, бывает, поэтому... Так, что тут интересненького? Да боже ж ты мой. Ну, ничего хорошего, да? What do you think? Looks like a spellbook of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it. Having professors as parents Прочесть. ingrained that habit early on. But I can do that later. Чё-то мне его For так now, жалко. I say we explore this room. Там взял на себя. Ну It's блин, ну сам предложил. breathtaking. I've been getting an uneasy feeling about this place. We shouldn't linger here. Let's find a way out, please. I don't want to leave, but I owe you. Both of you. Without Боюсь, both мы of не you, придем we к never have made it согласию. this far. We were lucky. We could have died. We must swear never to do this again. Да дайте мне прочитать, ребят. Никто из них не жалеет слушать голос разума. И я уповал на то, что Годрик мыслит так же, как и я, что он понимает, почему мы должны брать на обучение исключительно одаренных личностей. Он находится под влиянием нелепого I see a way убеждения. Best news I've heard all day. Да тихо ты. Он пришел в ярость, когда я выразил свое недовольствие на эту тему, прежде чем он успел ее озвучить. Это утомляет. Я больше не могу видеть, как по коридорам разгуливают юные бездари, выдающие себя за ведьм волшебников. С тяжелым сердцем я покидаю это место. Я погружу существо в глубокий сон, и оно будет ждать, пока его не пробудет тот, кто разделяет мои взгляды. Потомок, желающий исправить то, что они так необдуманно натворили. Избавитель, который изгонит тех, кто недостоин находиться в стенах Хогвартса и способен лишь запятнать мое наследие. Вообще надо отсюда текать. Вот честно, да? Так, встречаемся с преподом. Так, где-то тут. Угу. Сейчас мясорубка, наверное, начнется. What's going on here? Professor Rookwood was right. The place Это is место кишит crawling with Mr. Rookwood's lot приспешниками. and Ranrock's loyalists. They're working together, all right, but it is not a friendly alliance. I'm sure you'll agree that we need to find a way in other than the front. Ну да, через парадные нельзя. Так. Ну, началось. Glaciers! Descendo! Confringo! Ладно. Absurd, isn't it? Ranrock wants us to find the Погнали. child, but which child? We fall for Ranrock. Oh, eventually we may get the right one. Cool. Sounds like a lot. Potato! Perhaps we just tell him we look. Well, if he asks. Так, подсоберем. Ой. If
If I'd known your plan was to dig up half the I country. wouldn't have to dig if you could simply manage to bring Подслушаем me the сплетни. child. We wouldn't need the child if you hadn't sent a dragon to retrieve the container I spent months and countless ministry favors tracking. Ребенок, это я или кто? You let them board the carriage. My options were limited once I knew it would be inconveniently beyond my reach at that infernal school. Have you not acquired enough power here? Я позволил тебе прорыть тоннель под своим фамильным домом. Allowed me. Позволил? You are here only because you are descended from a keeper and may at some point inadvertently become valuable. We had an agreement. Походу, тут мне потребуется круциатос. Вообще бы империю изучить, вообще классная штука. So, unless you want another demonstration of my power, Чё тащить я здесь? one day hope to wield, Я bring здесь. me the child. Маленький мерзкий Карлан. We already knew they were after you, but now we know they're digging for stores of magic. And Ranrock knows about the Keepers. Yes, I caught that too. Professor Rookwood said that you'd understand more once Ну you вот. complete the next trial. Let's Обожаю. get into that castle. Так. Восстал из Any ада. special words you want me to pass on to your mum? Да, передай своей мамашке. Confrido. Сказала бы я. Why don't you come up here and fight me? Reverend William Merlin's beard! What was that? Expulso! Enjoy suffering, do you? I think I might rather enjoy. Блин. Со спины, мразь. Ну, заруба классная вообще. For you. Нифига вас тут. Вы чё? You're putting me to sleep. Predictable. You can't hold out forever. I shall avenge your death. That's the best you can do. You're going to Не, ну это звездорез на букву П, да? Get away with that. Пипец. I shall avenge your death. Где вы? Confringo. Confringo. Cinder. О, боже мой. Ну идем, идем, идем. There is. I've seen symbols like these before. I need Сюда? to find all of them, then cast at them quickly in succession. Так. Я поняла. Все, можем идти. Он идет за мной. Профессор Фиг. Подвал поместья. Ой. Ну я уже в напряге, так скажем. Ну хотя после замеса я и не расслаблялась особо. Но все же. Revelio. Так, осмотримся. Немножечко. Goblin tracks. They're a step ahead of us. Let's see where they lead.
Ну давайте. Смотрите. Так, это вход в ад. Ой-ой-ой. Ну, звуки такие немножечко, конечно. Хранилище магии, источник силы. Его надо облить. Ranrock said there's more to be found, and if he's right about that, it may or may not be located here. Wherever it is, we need to find it before. Нам нужно найти раньше них. Где тот портрет? Да бог его знает. Какой портрет? Что-то я уже забыла. А, нам здесь надо найти портрет. Чё они тут копейки свои забывают? Ага, метелка. I heard something. I was hoping that was you. Так, меня пугать не надо. Вот сейчас меня пугать не стоит. Окей? Кто говорит? Ну вот же портрет. Так. Быстренько. Мы... Блин, столько денег теряем. Хи-хи. Мрачно подобранный костюм. 60 рублей. Блин. Места катастрофически мало. Вот портретик. Professor Rookwood, the goblins and dark wizards who've overrun your castle are digging for stores of magic and have broken open some sort of container. No! Things are more dire than I could have imagined. If, as you told Percival, a goblin in his vault was wielding a powerful magic, then they have somehow learned. It cannot be! And sir, they know you were a keeper. Ranrock used the term. This makes no sense. How did... We shall discuss this later. Да что ж ты меня все на это испытание толкаешь? Я еще школьница. Just tell me where I need to go. The power you stand to wield must first be fully understood. The trials will ensure that. We will simply have to outwit Ranrock and my unfortunate namesake. Very well, Professor. Tell me where I need to go. I shall reveal the path. Professor Fig must leave you now. Почему? Почему профессор должен уйти? Так, ну, звуки очень сильно неприятные, конечно. Ой, господи. Зазеркалье. I would join you if I could. I shall await your arrival in the map chamber. Может, нам потребуется вот эта история. Очень жаль, мне тоже очень жаль, что вы не можете со мной пойти. Что я все одна тут вывожу. В 13 лет. Или сколько там мне. Эй, ты чё, совсем обалдела? Угу. Портал в ад. That pillar is blocking the path. I'll need to move it. Levioso! Accio! Guardian Leviosa! Вон он. Вон он мой хороший, вон он мой любимый.
Ой. Ну, короче... Ну, просыпайся. Господи. Ой. Трэш. Ну вот так вот. Вот так вот. И вот оно вот так всегда. Так. Вот не успеваю я. Все подряд сейчас боем. Все подряд. Все? Уф. Ну это пока все. Господи, как проще относиться? Ну вот как? А что-то просто вот сюда стрельнуло и все. Ну хорошо, а дальше-то? Пойдем. На. Нет. Не на. Что-то куда-то не туда. Ну да, не туда. Ясно, плутаем. Плутать не пришлось. Так, сейчас кинуться. Черти. Черти! Так. Это уже понятно. Двигать колонну. Хопа. There's a pillar here, but no ledge near it for me to grab onto. А, не будущее, настоящее. Так, я не извиняюсь, конечно, дико. Но я не вижу второго драчуна. Я с ума сошла? Он типа ожил, да? Он невидимый? Подождите. Ага. Ясно.
Так, хорошо. Но вообще прикол. Прошел год, мы попали в новую локацию. Так, нападайте на меня. Раз. Титан, два титан. Отлично. Так. Яички остались, значит, там еще кто-то должен. Так, неужели все? Ага, вот здесь сейчас будет заруба. Так. А, это портал в ад открылся. Так, ладно. Ну, настойки у меня достаточно. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, ну здесь сейчас будет вообще какой-то монстр. Блин. Прикол. Невидимый монстр. Господи! Невидимые! Господи, слушай, вот это, конечно, да. Так. Срочно. Нет! Страшно! Страшно! Ага. Да сколько вас, господи! Ой, они еще через арку проходят. Так, быстро. Черт, все, я запуталась, я потерялась. Да господи. Не надо тут мне тут резких движений. Так. Урод. Ай! Все. Господи, ну все. Ничего не вижу. Нет, ну нет же ж. Обожаю. Черт, и тут попадание будет стопроцентное. Короче, надо поражать купола. Желтый купол, раз. Дальше фиолетовый. О боже мой, очень медленно урон он получает. Черт, попадание будет.
Черт возьми. Ублюдок. Не, ну тут мне настойки не хватит. А! Кто еще стрелял? Моя заставка любимая. Ой, продолжаем зарубу. Пол жизни еще. Петушок. Мощь. Ну, конечно, понервничать заставляет. Я победю. Я победю. Чё ты застыл? Что-то он немножко пассивен. Второй бой. И конечная. Yes. Вот так вот. Вот так вот. Все, мой путь не окончен, не будет заставки. Я продолжаю. Да, облегчение, правда. Я облегчилась прямо здесь, на стуле. Так. Ну все, по сути, это последний был петушок. Так, тест на пьяного. Ох ты ж. Ой, вообще, конечно, крипово. Ну, разумеется. А там фигня. Что еще есть где-нибудь что-нибудь? Смотрим мультик. Воспоминания. Плак. I must say I'm curious to hear of Isadore's travels. Do come in. Please, have a seat. Гостеприимство. Isadora, Пустой we're стол. all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Такая сейчас раз и круциатос на бате. Батя не в духе. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Ну-ка. Эксперименты на отце. Isadora. What have you done? I took his pain. А ну-ка верните боль отцу. This is uncharted magic, Isadora.
You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. Thank you. Ну, батя доволен вроде. Ага. You're back. And in one piece, no less. I am back. Да. Отправили меня, маленькую. Good to see you again. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path. Thank you, Professor. I shall keep this second artifact safe, as you've advised. Good. Так, вот это. Ну-ка. What was the glowing stand that Isadora pulled from her father's chest? It was pain. You will understand more about her actions as you complete the trials. Ну, не знаю. I'm ready for whatever comes next. In that case, introductions are in order. Представимся. Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. Бывшая директриса. Добрых вечеров. How do you do? I must say that I was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. I've always believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. Thank you, Professor. It's a pleasure to meet you as well. I am certain that you are more than capable of completing my trial. However, I must first, how shall I say, prepare the location of your next trial. We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed I should. I shall confirm that everything is in order immediately. Ну, проверь. Квест для меня. Максимально он ущербно. Professor Fitzgerald needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue to hone your magic. If you learn more about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the... Very well, Professor. Very well. I know. Continue to hone my magic. You do learn quickly. Hopefully you will soon hear from Lodgok as well. Well done today, as always. We shall speak again. Да, попозже поболтаем. О, зима наступила. Круть. Новый год. Все сейчас должно быть украшено а-ля Рождество.